Okay. So we move on to the fourth or fifth na problem diri. We need to determine the area of the region bounded by y is equal to x times e to the power of negative x squared, y is equal to x plus 1, x2, and y-axis. Ba? I mean, mas kuan siya, mas labad sa ulo. Ba? In other words, alingasa kayo. Now, ang ako lang nabala na ni siya na kuan na pamagi kay we need to kuan sa na kanang plotting ang mas importante ani saya ang pag-graph. Okay? So, muna siya nga itong hangay bantayon kung magkwanta solve ta ni na particular problem. Now, to sa daw ko nung i-label sa daw nato na siya unang kwan. Ang ato ang graph. Okay? Graph. It's like mura siya gunani. Kaya di man ta kabalo, wala man siya nag-set og boundaries din ani ba? I'm thinking sad be if na ba siya mga points of intersection. Mura kuan. Murag na siya points of intersection pero ang issues niya din ni kini. Atwa sa ni siyang tanawon, okay? Tanawon sa nato ni siya daan. Yx is equal to kani siya daan. So we have 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So we have this naman dayon. Okay? Now, ato sa take note daw kuno kani si y-axis. This is the y-axis. Okay? Aside from that dayon, na din tay tupod. Which is ang kini. Ba? Excuse. Okay. So, we have our content din eh. Kini. So, nata siya ingunanin na access diri. Kini. This is our x is equal to 2. Okay? This is x is equal to 2. And dali din ta mag-start pod, ba? Now, let's try kuan no. Ato sa doon siya i-plot si y equals kuan. Y is equal to x e to negative x squared. How do you plot that? Can just grab your calculators dito and ato din siya may mag table dayon. Let's say 0, 0.5, 1.0, 1.5, then 2 dayon, ba? If I were to do that, I would have these values. Zero, 0.3894, 0.3678, 0.158, and then 0.0366. Okay? So nga nang iyahang kwanda ni, ang iyahang tsura. Now, if I were to plot that sa tuwang quandary, sa tuwang problem, it will somehow look like this na dayon.
Okay? This is our kuan. Y equals x to the kuan negative x squared. This is our kanang na curve. Okay? Now, for y is equal to x plus 1 na sa dayon, let's try that na sad. When x is equal to 0, pila tong value ani kang kuan? Kang 1, 2, ano na lang. When x is equal to 0, pilang value niya? That should be 1, ba? When x is equal to 1, that should be 2. When x is equal to 2, that should be 3. Okay? So, when x is equal to 3, that should be 4. So, if ako na siyang kanon din diri, starts with this 1. Kung 1 guys siya, that is 2. And then, ana. Okay, so, basically, it's nga ni, ang itong tsura. Okay? This is y is equal to x plus 1. So now we have kuan na ba? We have the plottings na sa tuang curve diri. Na kuan. Ato ang gusto i-solve diri na area kay kani siyang dinhi ba? It is mentioned here the area of the region bounded by kini na curve which is kini. Which is kini siya na curve ba? The area bounded by x plus 1 which is kanina line. Okay? X is equal to 2 which is kanina line, and then y-axis which is kanina line. In other words, the area na in question kay kini siyang dinhi. Okay? Ako lang siyang kunon be. Color lang ako na siya danog kon. Say ka nang appropriate siya ha. But our main concern na sa dayon kay we need to na dayon solve ni siya. Ha? We need to solve for that area. I need to erase this. And next, I need to draw a kuana ni siya vertical strip. Okay? Can also try the horizontal strip din but ignore lang tamo dan, it's not very comfortable to use horizontal strip. But anyway, try using that para ma-practice po mo sa inyong pagkuan areas and try to derive the same values. Muna siya nga ako Now, the upper kuan na ni siya it's quite obvious na kani siya nga atong upper na limit ay atong upper na kuan na y. So, I'll just call this the upper. Yeah, kani din siya diri. It's quite obvious na kani siya na curve. This is the lower. Yeah, kuha din na siyang ikuan din diri. I try to solve for the area na dayon. Ako lay drawing din This is just dx times unsa. This is y upper minus y lower, so y upper minus y lower na siya. Ang area din na niya, differential area would be equal to sa y upper minus y lower multiplied by sa dx. Okay? Now for this case in the area, our y upper is equal to x plus 1. Y lower is equal to kani siya diri x to the power of negative x squared. Yun na. And then dx. Ako na siya gusto integrate. So dx man, so x1, x2. Okay? So area therefore would be equal to the integral of x1 to x2, in which our choice of x1 dayon kaya ato nang tanawon din This area starts with dun sa na x 0. It ends with dun sa 2. Okay?
So muna sa rin atong pangbantayon nun ani siya ha. So from this dayon, you can set your calculators to radian niya, i-radian mode kay para sakto nyo makuha ng mga values, okay? Ay siya degree. Ang inyong makuha din na siya na kuan din is just 7/2 plus 1/2 of e to the negative 4. That is our that is in square units, okay? This is our final answer. Okay? So ang kuan niya din ang challenge na problem is not the mathematical process. Ang iyahang kuan din ang iyahang challenge din kay how to interpret ng kuan din ang problem itself. Okay? So in the instances lugar na murag kuan, you can also try to solve for the point of intersection adto niya ani ato mga curves din if nag-exist ana siya, but at least nagkuan man siya, nag-set check boundaries. Ngani ni siya, guys. If the gani kaya i-mention na rin ng mga curve gani, try to draw first. Okay? Just to get a better picture kung saan ni siya. I-draw sa nimo siya una. Mo sa siya graph. Table graph. More gina siyang isa ka technique para ma-identify ninyo saan pagkuan ani ang flow sa problem. And once you mag-graph gani mo na siya, geometrically makita na nimo nga sa atong gipangitan na area, and then you can then start dayon to look for unsa nga akong mga kuanda ni gamiton nga integration limits. Okay, so ngayon na case wala ta nag-solve sa points of intersection, ato sa siyang gidraw na kay dagan makay gi-mention ana na pag dagan kay gipang mention libog kayo i-drawing sa una, tanaw nimo ang drawing dayon diyan ka maghimo dayon sa imong sunod na mga tirada. Okay, from there dayon nakita din nato na ang integration kay obvious naman na start siya sa 0 and check 2. So x1 is equal to 0, x2 is equal to 2. Yeah, everything na dayon kay from sa atong gipang discuss before. So that is how you handle kuanda na areas between curves. Okay? If you have any questions, clarifications, or unsa ba na, feel free to send me a message or comment on the post or video below directly. Thank you for listening. God bless.